Hey guys! Welcome back sa another Prime Productions gig log. Today is June 27 and padulong ta sa 8 Newtown Boulevard. Condominium ni siya guys. So medyo strict to gyud sila sa mga permits, inventory sa tanan gamit na ipasulod, ug pati na sa mga names sa suppliers. Pero makasabot ra pud ta for the safety man sad na sa tanan resident sa building. Okay ra kayo among ingress sa building. Naara sila ramp and nakapark ra pud mi duol sa entrance. Dinduol ra pud ang elevator so dali ra kayo na muna unload ug na transport ang tanan gamit padung sa venue. Pag-abot na mo sa venue, ang stylist kay nag-set up pa sa backdrop. So nag-decide mi na iuna na lang og set up ang among frontal lights. Ug ang among tech booth. Cater restyling din ni sila guys, kaso wala naman nakuha ilahang name. Kung na nakailaan nila, comment down below. After ana, set up na dayon mi sa speakers ug lighting sa backdrop. Mao din namang basic setup guys. 2 pieces na 15 inches powered speakers na JBL Professional and brand. 4 pieces wireless microphones. Soundcraft UI16 na digital mixer. 4 per side na frontal lights ug backdrop lighting. Mga branded jud amo gipili ng mga equipment guys, kay we prioritize quality and of course, ang pinaka-importante sa live sound, ang reliability sad. Lisod kay mo fail ato equipments in the middle of the event kay tungod we cut corners sa quality sa mga equipments ato gipalit. After mahuman na tanan wirings, next priority na sad namo kay ang safety sa tanan guests. So kailangan jud ma-properly tape ang tanan wires na duol sa agyanan. Then let's go to the most crucial part sa live sound, and that is sound check. This step really goes unnoticed jud, pero mao ni actually ang pinaka-importante na part. Kung makakita mo na mo mag sound check, mahibong jud mo nga no dugay kay may mahuman, and magbalik-balik jud mi. So atong i-explain nga no. Ang pinaka-kontra nato sa live sound guys, kaya ang gitawag na feedback. Mao jud ning feedback ang makaguba sa experience sa tanan attendees sa live event. So atong priority kay ma-prevent ang feedback throughout the whole event. Nami daghan layers of defense sa feedback. First, kay tanan microphones iagi na mo sa isa ka subgroup and there apply na mi og parametric EQ to cut the problematic frequencies. Since digital mo mixer, na isa cool feature na gitawag og automatic feedback suppression. Once makadetect ang mixer og feedback, automatic niya i-cut ang frequencies. Yes, this is quite technical guys. Pero this is what our clients are paying us for. We are trained professionals and we use the proper techniques and tools to do our jobs properly sad. And mauna ni result guys. Bisan nagkanta ang guest performer at tubangan sa speaker, zero feedback. And nice good ang blend of EQ and effects processing. Human na ang event guys and thank God smooth ra kayo and wala issues na hitabo. Clean up time. Importante jud sa amo team ang cleanliness. So gina-sanitize jud namo tanan namo microphones after every event. Hasta ang cables. Mao ni ang among commitment to professionalism and quality service. Amo sa day pasalamatan ang uban namo nakauban na suppliers aning event. Sa coordination, Ma'am Divine, thank you sa pagkuha namo ma'am. Sa host, si Ma'am Mayet Rubin of Cebu Wedding and Events MC. Spinner, Roel Rodovice. On the day coordinator, Madam Shian Marie Queen. Hair and makeup, Louie Ibanez. Cake, Ma'am Ria. And of course, sa Lights and Sounds, yours truly, Prime Productions. Salamat kayo sa pag-uban namo aning gigla guys. Kung nagplano mo og event,
ug nangita og reliable na lights and sounds provider dinhi sa Cebu, message lang mi. See you guys sa next gig.